देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के सलंगन आमबारी इलाके में एक आश्रम अधिकारी धार्मिक संस्था की जमीन पर अवैध कब्जे और बिक्री का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में उत्तर बंगाल के दौरे पर भूमाफियाओं के खिलाफ चेतावनी दी थी और प्रशासन ने इस मामले को सख्ती से देखने को कहा था। घटना के बाद से ही जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के अंबारी थाना अंतर्गत मनोवरगंज इलाके में एक धार्मिक स्थान की जमीन पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा कब्जा करने का आरोप जोर पकड़ता जा रहा है। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का दावा है कि वहां एक आश्रम है, वहां एक आवासीय आश्रम है। विभिन्न प्रकार के स्वावलंबन कार्यक्रम लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन आश्रम के अधिकारियों का दावा है कि वहां अवैध कब्जे के मामले सामने आए हैं और इस आश्रम की जमीन को कुछ शरारती तत्वों द्वारा बेच दिया गया। इस संबंध में अंबारी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि अगर प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है तो वे राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर घटना की जानकारी देंगे। फिलहाल अंबारी पुलिस प्रशासन इस विषय को लेकर पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और जोड़ कदम से में कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रस्टी कम सेक्रेटारी शंकर मठ मिशन जलपाईगुड़ी आमबारी रोडे हरिहरानंद निराश्रय सेवाश्रम शंकर मठेर साथे ओतप्रोतभावे जड़ित आमादेर परम गुरु स्वरूपानंद गिरी महाराजेर मंत्र शिष्य हरिहरानंद गिरी महाराज एखाने एसे आश्रमटा 1973 साले करें। गुरुदेव स्वरूपानंद गिरी महाराज 51 साले देह राखार पद करें। शुधु ताई ना अन्य जगह उनारा आश्रम करेছেন। प्रतिनियत उनी आमादेर साथे सम्पर्क राखतेन। गुरुर आश्रमेर प्रति श्रद्धा रेखे आमादेर निर्देश उपदेश एवं उनिও आमादेरके चलार हित उपदेश दिए विभिन्न समय हमारे साथे आश्रम कोलैबोरेटली आश्रमटा परिचालित करतें। इतिमध्ये 2015 साले उनी बारासात থেকে रवना करे उनी इंदोरे जान। दुर्भाग्यक्रमे उनार ओखाने उनी पंचत्व प्राप्त हन। एरपर परे आश्रमेर किछु आश्रित पालित निजेके सर्वत्यागी सन्यासी हरिहरानंदजीर एडाप्टेड कथाटा बोले उनी किछु दलिल एवं ट्रास्ट नामे किछु अन्य लोकेर जोग साजिशे गठन करे आश्रमेर किछु जमी ब्याहत करार चेष्टा करेছে। इतिमध्ये 17 বিঘা जमी बिक्री হয়ে গেছে। আরেকটা জমি যেটা আমাদেরকে উনি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন সেই রেজিস্ট্রিকৃত জমি বিক্রি করার যখন পাইতারা এবং বাইনানামা নিয়েছে বাইনা নিয়েছে আমরা খবর পাই আসি এবং দেখলাম যে আমি একটা মিটিং করি মনোয়াগঞ্জে সেই আমাদের মন্দিরে প্রাঙ্গণে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আমরা মিটিং করার পরেই যখন আমি ঘোষণা করলাম যে আমাদের দলিল আছে তখনই ওই পার্শ্ববর্তী আয়রন ফ্যাক্টরির যে ভদ্রলোক মালিক কৈলাস গোয়াল উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং জমি উনাকে রেজিস্ট্রি দেওয়ার জন্য বারবার বলতে থাকেন। আমরা তাতে সন্তুষ্টি বা সম্মতি দিইনি। পরবর্তীতে উনার এক ছোট ভাই প্রদীপ গোয়াল যায়, উনি নিউটাউনে থাকেন কলকাতা। ওখান থেকে গিয়ে উনিও আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেন যা টাকা চাই একটা অ্যামাউন্টও বলেছেন আমরা দিচ্ছি, আপনারা এগুলো ছেড়ে দিন, আমরা সব কিছু করে নিচ্ছি।
ওখানে লোকাল মানুষকে আমরাই সামাল দেব, কিন্তু তা তো রাজি না হওয়াতে উনি আমাদের কিছু জায়গার ভিতরে অধিকৃত করে উনি একটা পাঁচিল টেনে নিয়েছেন। এর মধ্যে আমরা অবৈধ অ্যাডাপ্টেড এবং যে দলিল করেছেন ট্রাস্ট নামে সম্পূর্ণ অবৈধ, এবং সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রতিবাদ আজকে হরিহরানন্দ নিরাশ্রয় সেবাশ্রমটা যাতে আবার পুনরায় সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় এবং জনকল্যাণে যাতে এই আশ্রম কাজ করতে পারে। এবং এখানে হরিহরানন্দ মহারাজজি আমাদেরই কাকাগুরু, আমি দীর্ঘদিন এখানে ছিলাম, এটা আমি পরিচালনা করেছি। এখানে একটা প্রাইমারি হাই স্কুল আছে, অনেক স্বপ্ন দেখেছেন আপনি একটা মেডিকেল করবেন, সেবা কেন্দ্র করবেন। অলরেডি এটা কাজ শুরু করেছিল, জীবদ্দশায় করে যেতে পারেনি। সেটা আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাধারণ মানুষকে, গ্রামবাসীকে নিয়ে যে আমরা যেন সেই কাজটা, অসম্পূর্ণ কাজটা আমরা সমাপন করতে পারি। এবং আজকে যারা যে ভুয়ো দলিল বা যে দিয়ে ট্রাস্ট কমিটি গঠন করে আমাদেরকে হ্যারাসমেন্ট এবং নানা রকমের হুমকি দিচ্ছে, আমরা যেন এটা সঠিক প্রতিবাদ এবং করতে পারি এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে যেন আমরা আমাদের কাজ আগিয়ে নিতে পারি, এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আপনাদেরকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি।